Ay, ano ginagawa? Hi, bro. BAS 25 năm vững vàng tất thép. Vietnam Center. Yung pangalan ko, both one day and one day and one night from here. Here, very far. Yes, very near with Để đầu ông. So yan, nandito na po kami sa Vietnam. Hinihintay na lang ang mga baggage ni Sister Teresa. Bro, lagyan mo din. Laki. Parang aircon, no? Sige. Pwede. Mr. Teresa, 2 more bags. No, push mo na lang doon. Push mo doon. Brother Luluwi. Lakas na. Sige. Andun na kanina, bye. Từ anh lấy cái giáo thì cắt cái đấy lấy cái giáo thì cắt cái bên không ăn hả con trang không Em ngồi trên xe em quay rồi em cắt mấy cái mình bỏ cái cửa ổ lên lấy lại cho trang được cắt cho chỉ cất thôi em Mother. yeah
Mother, can you assist? Ito ng mga bulaklak dito. Pwede naman palang pagsama-samahin lang. Sita. Silly. Oo nga. Also silly. Cái này mới đẹp này. Ito Yes. ano, big. Silly. Yan, the big. Bye, Father. Trái nó nằm trong. This is big, right? Ito, bilog-bilog. Bilog siya. Tara na, tara na, tara na. Phải nuôi cái khó khăn mình. Cứ đi một thả là có cái này. Cứ đi nhặt ba tôi là có 50 con gà ăn rồi. Cứ ba tôi là có 50 con gà, 60 con gà. Bữa đi các thầy bảo đi, bữa đi em có gà ăn cả con. Yan ang mga menu nila, hindi ko naman maintindihan. Hindi ko mabasa. Không cho các sơ ăn phở, đi phở bò đi. Teresa. Dạ. Uy! Uy! Lumi! Batangas! Babalik na tayo ng Batangas na naghahanap ng lumi. Ay, hay. Ay, awan kong main. I will try. I will learn. Ito ang malaking problema. Puro dahon ng halaman to, Sister Teresa. Okay, show me your chopsticks. Ay, hay. Malaking problema, re. Ba? Ay, ito'y halaman laang sa Batangas. Oh. Diyos ko po, ito pala'y pagkain dito. Because I practiced already before. Sige. Nini ăn được cả. Ito, nagpa-practice kung paano gagamitin ang chopstick. Yeah. Silly. Ito ay Sister Teresa. Munggo. Yes, Mongo. I forgot this one. Ha? Okay. Toge. Ayan. Ay, ang problema ko paano ako nito makakakain. Ay, hindi ko alam paano ito gagamitin. Spicy. Chili. Silly. But this Ito ay lemon different in green. Philippines. This very hot. Yeah. Very manghang. This The size as this. long. The long one. Yes, the long one. They sell in Philippines. Đồ đã chị. Bỏ thịt bò vô. Chị là bỏ thịt bò vào. Thầy đi chị em hướng dẫn nhá. Camila, sige, go. Bác Tài chỉ cho thầy nhé. Bạn đấy có trách nhiệm như thầy đấy. This one noodle, another noodle. This noodle. Nagpa-practice na ni Sister Mila ang paano chopstick ko. Rice. This rice. This very short time Sunday. Not long time. Wow, ayan na, oh. Yes. Ayan na. Yes. Ito na. Good luck. This is fish. Ê khoan, khoan này cho ta thịt cái đó. Thịt cho nó chín cái đó. Bỏ đây. Yun. Yes. It's very hot.
Kumukulo-kulo pa, oh. Yan, okay. Yun, lalagay pala siya. Noodles, white noodles. Yun. Yung paano ko ito kakainin? Ay, hay. Hindi ako marunong. Masarap. Ngon daw to, ngon. Masarap. Yung ngon, masarap. Teresa, paano gare? Ah. Thank you. Kain muna tayo. That's it. Ayun pa, lalagay pa pala yun. Sa Teresa. Ano yung gonna put this here? Kulong-kulong. Paano? Practice na kami. Okay, kakain na kami. Papaalam. Yun, ito palang mga dahon-dahon na ito. Lalagay dito. Mother, want to So yan, nandito po kami sa store ng mga sandals, tsinelas. Pero papasok ka dito ay walang mga tsinelas at sandals. Tatanggalin. Abay, diretso sukat na nga naman, han eh. Diretso sukat na nga naman pagka... Ah! Si Miriam gusto yan. Alin? This one si Miriam. Oo. Ito mga pang lalaki, bro. Oh. Ayan, oh. Ayan. So, wala tayong mga suot dahil kailangan siyang wow, may napili na si Termila. Ah, diretso ano na nga naman siya, no? Maganda yan, sister. Ganyan sa bahay nila. Ganyan, baka Bahay ay mabigat. Ayan, pasukat nga po. Pero masarap yata sa iso. Para ang bigat naman. Ayaw ko nang mabigat. Hanap tayo ng magaan. Talagang diretso mall ano na. Many. Sister Teresa. Ayan ang mga nakapaa. Picture muna, picture. Mother, picture. Pati mukha. Oo, kasama na. Ay, na. Pili-pili. Ang mapili. Ang ganda. Teresa, I like that one. Oo. Yan. Oo. Yan, that one. Yan. 36. Mother, Sukat tayo. Sukat. mother, can try. Yeah. Shopping barefooted. Oo. Termila. Oh, maganda siya. Magaan. Si Tamila, one. I like brown. Termila, magaan siya. The shoe. Maganda. Brown. Ba't ba yung sinalas ka? Ha? Wala. Ito nga. Ha? Brown. Black. Mm. This black. Master Teresa. Bakit mo? No. How much this one? You can get Pasalubong para kay Miriam. brown. Asa Miriam. Lagi mong naalala si Sister Miriam. Pasalubong para kay Sister Miriam. This one. Sister Miriam talaga ang naala-alaan. Si Tamila, Like that's one. high heels. High heels. Magaan yun. Maganda yung napili ko. Magaan. Sandals po. Magaan.
Ito yung bumili. Ha? Aba, makaranas man laang ng sandals ng Vietnam. Hồi xưa em mới mua đây thôi xong đi tự nhiên đã nói bảo hiện ra đi ra là lấy em Yan, ito ang price niya. This very good. Ha? Ayan o. 350,000. Ang price niya. Sabi ni Sister Teresa, ang presyo niya in peso ay 600. Ganon. Yan, susukat na sila. Yan, nagbabayad na siya. không mình với hai nó thử gì nhá là cho họ con hai bóng lửa không được Mà cho thì cũng có gì. Kailangan i-remove ang chinelas. Cho phải mặc còn được nha. Còn ngon á mà cho. Yan ang aming sinasakyan ngayon. Ang laki. Hindi pa napapagod. Ayan. Ito ang sementeryo dito sa Vietnam. Naka-arrange. Oh, may pupuntahan na naman. Hindi pa natatapos. Ano? May ilaw. Ilaw. Walang ilaw. Meron po. Ay, salamat sa Diyos. Nakarating na maluwalhati. Thank you po. Thank you pala. Ano na thank you? Come on. Ayan, salamat sa Diyos at kami ay naririto na sa konbento. Ayan. Punta tayo sa kwarto namin. Kasama ko Sister Cecil. Ayan, dito meron si brother. Ter, maganyan ka. Ha? Ayan. Ayan, dito kami. Dito kami nag-room. Salamat sa Diyos. Nandito na kami. Okay. Thank you po.